Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien et Ramadan Karim. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de baklawa avec la préparation de la pâte. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال ورمضان كريم. هذا النهار نقدم لكم وصفة البقلاوة مع تحضير العجين. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin d'un plat pour mélanger. Et je vais mettre 600 g de farine. Je vais tamiser la farine. أول شيء راح أحتاج آنية للخلط وأضع فيها 600 غرام ديال الفرينة وغادي نغربلها. إلا بغيتو تنقصوا الكمية ديال الفرينة تقدروا تستعملوا 300 غرام. Si vous voulez diminuer la quantité de la farine, vous pouvez utiliser 300 grammes. Car moi, je vais faire deux plats de baklawa. لأنه راح أعمل صينيتين ديال البقلاوة. إلا بغيتو تعملوا غير صينية وحدة تقدروا تستعملوا نصف الكمية 300 غرام. من بعد راح أضيف قبصة ملح. Je vais ajouter pincée de sel et 8 grammes de levure chimique و 8 غرامات ديال خميرة الحلوى. Et j'ajoute aussi 100 g du beurre fondu وأضيف أيضا 100 g ديال الزبدة المذابة. نخلط الكل جيدا ولكي أحصل على عجين متماسك غادي نضيف الحليب والحليب دائما على حسب العجين. Donc je mélange bien ces ingrédients et après je vais ajouter le lait pour avoir une pâte. Soit je mélange avec la main, continue à mélanger avec la main, soit avec le robot. Et après, je vais prendre cette pâte, je vais bien travailler la pâte et après, je la coupe en deux. Après, je l'ai mis dans un sachet en plastique et je laisse reposer à peu près 10 minutes. ومن بعد ناخذ العجينة نخدمها مليح أو نعجنها مليح باليد ومن بعد نقطعها إلى نصفين ومن بعد نخليها ترتاح في بلاستيك غذائي حوالي 10 دقائق. ومن بعد 10 دقائق ناخذ العجينة الأولى ونترك الثانية للصينية الثانية وناخذ العجينة ونقسمها إلى 16 القطعة الصغيرة. Et après 10 minutes, je vais prendre la première pâte et je laisse la deuxième pour le deuxième moule et je vais faire 16 boulettes. Et après, je vais étaler mes pâtes à l'aide de maïzena. Je vais utiliser le maïzena ici. Donc, je vais bien étaler. Je laisse à côté et je vais mettre le maïzena. Après, je mets la deuxième. Je mets le maïzena sur la première et je mets la deuxième pâte. Donc, je fais comme ça avec les 8 boulettes. Ça, le 8 boulettes pour le bas de moule et l'autre 8 boulettes pour le haut de moule. ناخذ الكريات نقرصهم أو نمددهم بمساعدة المايزينا أو النشا. من نستعمل الأولى نضع النشا ونستعمل الثانية أيضا ولما نستعمل الثالثة نضع النشا ما بيناتهم أو المايزينا ما بيناتهم. غادي نمدد 8 كويرات نخليهم على جنب وأيضا نمدد الكويرات التانيين اللي 8 راهم في الجانب 8 نمددهم 8 في 8 نخلي 8 غادي نبسطهم و8 الاخرين نبسطهم وندير وحده على الاخرى وما بين العجينه والعجينه
اضع المايزينا باش ما تلصقليش. من بعد ما انتهيت غادي نمدد كل واحده او نقرص كل واحده بوحدها دائما بمساعده النشا. Donc après que j'ai terminé, je vais étaler la première pâte toute seule, je la laisse à côté et après je vais étaler l'autre pâte toute seule aussi et je laisse à côté. Il faut que la pâte soit trop fine. لازم ان العجينه تكون رقيقه ما تكونش غليظه. Et pour la deuxième étape, j'aurai besoin d'une poêle où je vais mettre l'huile et je mets aussi les amandes. J'ai ici 1 kg d'amandes. Donc, je vais le laisser cuire jusqu'à changer la couleur en doré. بعد المرحلة الثانية راح أحتاج مقلة نوضع فيها الزيت ونوضع فيها اللوز. هنا بالنسبة للوز عندي كيلوغرام ديال اللوز، غادي نخليه يتقلى حتى يتحمر ويرجع اللون ديالو ذهبي. من بعد غادي نطحنه أو نهرفشه. Et après je vais le mixer. Et après, je vais mettre sur les amandes une cuillère à soupe de cannelle. Si vous aimez pas trop de cannelle, vous pouvez diminuer la quantité. ومن بعد نضيف ملعقة كبيرة ماشي عامرة ديال القرفة. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش كتير قرفة يقدروا ينقصوا من الكمية، وملعقتين كبار ديال مازهر et 2 cuillères à soupe d'arôme de fleurs d'oranger. J'ajoute aussi un verre de sucre. Si vous voulez aussi diminuer le sucre, vous pouvez mettre que la moitié du verre. ونضيف ايضا كأس ديال السكر. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش كتير السكر يقدروا يوضعوا نصف كاس ديال السكر. نخلط الكل جيدا حتى تدخل العناصر مع بعضها. je mélange tout bien et après je vais le laisser à côté نخليه على جنب. Et après, je vais prendre le plat qui entre au four. Je vais mettre le beurre. من بعد ناخد الصينية اللي تدخل الفران وندهنها بالزبدة ونوضع العجينة في الصينية. Donc je vais mettre la pâte, la première pâte dans le moule et je vais enlever le plus. ومن بعد نزع الجوانب أو اللي زايدين. ومن بعد نضع اللوز على العجين. Et je vais mettre le mélange des amandes sur la pâte. Donc pour les amandes, vous pouvez les remplacer par les cacahuètes ou bien les noix de cerneau ou bien les pistaches, ou vous pouvez mélanger aussi comme vous voulez. Ça c'est un choix. بالنسبة للوز تقدروا تستعملوا أي نوع من المكسرات حبيتوه، إما القوقاو أو البيستاج أو القرقاع، أو تخلطوهم مع بعضهم كما حبيتوا. نبسطه هكا مليح ونضع العجينة الثانية على العجينة الأولى. Je les fais bien sur le plat et après je vais mettre la deuxième pâte sur les amandes et je vais bien entrer les bords. نضع العجينة الثانية على اللوز وندخل الجوانب مليح، ومن بعد غادي نقطع الجوانب عفوا، ومن بعد نقطع البقلاوة إلى مربعات صغيرة. Et après je vais couper la pâte en petits
carrés. À la fin, je vais mettre 100 g du beurre fondu sur la pâte et j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 30 à 35 minutes. من بعد دوبت 100 غرام ديال الزبده نديرها او نضعها على البقلاوه ديالنا. حميتها وسخنت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه من 30 حتى ل 35 دقيقه ومن بعد نرجعوا وغادي نمشي نحضر الصينيه الثانية. نعجن العجين كما فعلت في الأول ونضيفه أو نضعه في الصينية الدائرية الثانية. بالنسبة للعجينة الثانية اللي خليت. Et après je vais préparer la deuxième pâte que j'ai laissée avant et je l'ai mis ici dans un moule rond et j'ai fait la même préparation. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, regardez-moi la pâte, c'est mieux que la pâte فيلو. من بعد 30 دقيقة ديال الطهي شوفوا معايا الورقة أو العجينة كي ولات أحسن من عجينة الفيلو. من بعد وهي سخونة نضع عليها العسل باش تشربه. Et comme ça chaude, j'ajoute le miel. Je mets le miel pour bien absorber. بالنسبة للأشخاص اللي سولوني على العسل اللي نستعمله أنا نستعمل عسل طبيعي ما نستعملش لا شراب الجليكوز أو الشربات اللي بالسكر والماء استعمل العسل طبيعي. بالنسبة للبقلاوة بالنسبة للوصفة اللي فاتت ديال البليغات بالزنجلان استعملت أيضا العسل الطبيعي. Donc pour qui me posait la question sur le miel, j'ai utilisé miel naturel, j'ai pas utilisé le sirop de glucose ni charbat, c'est de l'eau et de sucre, même pour la recette précédente de babouche au sésame. Et après je vais recouper une deuxième fois le baklawa. Et voilà mes amis, j'espère que j'ai bien expliqué, même si la vidéo elle est un peu longue. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.